मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन हुआ जिसमें उपस्थित हुई पश्चिम बंगाल मंत्री मालती देवर रॉय। आइए देखें विशेष खबर हमारे साथ। দিদি, আজকে আপনি এখানে এসেছেন মহাবীর ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামে। এখানে একটা মহিলা প্রিয়াঙ্কা আগরওয়ালকে সম্মান করলেন, যিনি মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছেন। তা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, আমি ওনাকে যেমন এখানকার মহাবীর ইন্টারন্যাশনাল এখান থেকে আমাকেও যেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং এই ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দা তিনি প্রিয়াঙ্কা আগরওয়ালজি, যিনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এভারেস্ট জয়ী করেছেন, তাকে আমি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং মহিলা হিসাবে যে সবচেয়ে বড় কথা হলো, মানুষের সবচেয়ে বড় যে কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকুক, কিন্তু চোখ সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। সেই প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়ে তাকে বাধা না করে তিনি এভারেস্ট জয়ী করেছেন। তার বাবা মা থেকে শুরু করে, তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে, এবং তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি, সম্মান জানাচ্ছি যে তার সঙ্গে দেখা হয়ে এবং মহাবীর ইন্টারন্যাশনাল যে কলকাতা আছে সেই সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়ে আমাকে নিজেকেই খুব সম্মানিত বোধ হচ্ছে এবং তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমিও এই মহাবীর ইন্টারন্যাশনালের সদস্যতা গ্রহণ করলাম। আগামীতে ওনারা যেভাবে যে সমাজের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন, সমাজের কাজ করছেন, সেই সমাজের কাজের সঙ্গে আমিও জড়িত থাকব এবং এই মহাবীর ইন্টারন্যাশনাল যে সংস্থা আছে তাদেরকে এগিয়ে যাক, এটাই সাফল্য কামনা করছি। তারপরে আপনি যে বললেন আপনার যেখান দিয়ে আসছেন ওখানে যে মহিলাদের কলেজ ছিল না, আর আপনি খুব সংঘর্ষ করেছেন মহিলাদের কলেজের জন্য। না, এগুলো তো আমার বিধানসভা ক্ষেত্রে যে আমাদের মহিলা কলেজ থেকে শুরু করে রসিকবিল একটা আমাদের পর্যটন কেন্দ্র আছে, তার থেকে শুরু করে এবং ব্লাড ব্যাংক থেকে শুরু করে যে সংঘর্ষ করেই এগুলো করতে হচ্ছে আমাদের সরকারকে। আমি আমার এই বাজেটে যেহেতু হয়েছে, আমি আমার সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আজকে স্যার আপনি এসেছেন এখানে মহাবীর ইন্টারন্যাশনাল কলকাতাতে, এখানে একটা মহিলাকে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল যে মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছেন তাকে সম্মান করা হয়েছে, কি বলবেন? না, এটা খুবই যে হচ্ছে ডিটারমিনেশন এবং ডেডিকেশন থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যাই থাকুক না কেন আমরা কিন্তু অনেক কিছু অর্জন করতে পারি এবং সাকসেস পেতে পারি। সুতরাং সবার ক্ষেত্রেই একটা ডিটারমিনেশন থাকা দরকার, সেই সাথে ডেডিকেশন। তাহলে যে কোনো দুরূহ কাজ যত কঠিনই হোক না কেন আমরা কিন্তু করতে পারি, এবং সেটাই প্রিয়াঙ্কাজি হচ্ছে তার একজন লিভিং এক্সাম্পল। আজকে মঞ্চে যে মিনিস্টার সাহেবা ছিলেন, উনি বলছিলেন আপনার নাম নিয়ে যে আপনি একদম সবসময় ওনার সাপোর্টে ছিলেন বচপন দিয়ে, তা নিয়ে কি বলবেন? হ্যাঁ, মাননীয় মন্ত্রীর যে হাজবেন্ড সে ছিল আমার ক্লাসমেট এবং এরা হচ্ছে খুব হাম্বল ফ্যামিলি থেকে এসেছিল, প্রত্যন্ত গ্রাম, এমনি তুফানগঞ্জ হচ্ছে গ্রাম, তারও আরো ইন্টেরিয়র থেকে আসা। সুতরাং পরীক্ষার আগে আমাদের বাড়িতেই থাকতো। আমরা হচ্ছে 6 ভাই এবং আমার মা ওকে নিজের সপ্তম সন্তান হিসেবেই দেখতো। তারপরে আমরা হচ্ছে 12 পাস করার পরে আমি কলকাতায় প্রেসিডেন্সিতে চান্স পাই, চলে আসি। ও কিছুদিন RSS এর সঙ্গ করেছিল, তারপরে আবার গিয়ে কোচবিহারে পড়াশুনো করে স্কুলে চাকরি করে। এখনো আমাদের সাথে যোগাযোগ আছে। আমার ছোট ভাই তো এখনো তুফানগঞ্জেই থাকেন। আর মাননীয় মন্ত্রী, এটা হচ্ছে তুফানগঞ্জের একটা, এবং তুফানগঞ্জবাসী হিসেবেও আমি গর্বিত যে এই প্রথম তুফানগঞ্জ থেকে একজন MLA মন্ত্রী হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি, এবং হচ্ছে তিনিও খুব হাম্বল ফ্যামিলি থেকে এসেছেন এবং চাইল্ড অ্যান্ড ওমেন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এই দপ্তরের হচ্ছে তিনি MIC। আমরা আশা করব মেয়েদের বা মায়েদের মাতৃ শক্তি
শক্তি বা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আরো হবে তার মানে মন্ত্রিত্ব থাকাকালে, এবং সেজন্য আমার অন্তরের থেকে শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ। महावीर इंटरनेशनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो ऐसे ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करते हैं जो उसके काबिल है। प्रियंका जी को इन्होंने सम्मान करके महावीर इंटरनेशनल का ही नहीं, पूरे समाज का सम्मान किया है। तो आज हमें गर्व है महावीर इंटरनेशनल पर, जिन्होंने प्रियंका जी का सम्मान किया, साथ में मालिनी जी, मंत्री मालिनी जी का सम्मान किया। आज वह तूफानगंज से जीत कर आई हैं, तो उन्हें सम्मानित किया गया। इसके लिए बहुत बहुत महावीर इंटरनेशनल को धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको भी सम्मान किया गया। उन्होंने हमारी जैसे एक नॉर्मल साधारण लेडीज को भी उन्होंने सम्मान किया। तो मैं महावीर इंटरनेशनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और यहाँ बुलाया। रतन जी ने जो ये प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा, सचमुच एक सराहनीयता, एक मिसाल कायम करता है कि वो एक छोटे छोटे काम करके बड़ा नाम कर सकते हैं। महावीर इंटरनेशनल के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी पूरी टीम को, जो जो इसमें लगे हुए हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। नमस्ते प्रियंका जी, आज आपको सम्मान किया गया है मंत्री साहिबा के हाथों द्वारा जी। ये महावीर इंटरनेशनल के बैनर पे, क्या कहेंगे? बहुत ही मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए, और ये बहुत बड़े इट्स वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला मंत्री महोदय से और महावीर इंटरनेशनल से। मैं बहुत दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ, और थैंक यू टू रतन अंकल, जिन्होंने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, मेरे पेरेंट्स के लिए किया। तो दिल से उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़ना चाहती हूँ, और जो भी मैं सेवा दे सकूँ महावीर इंटरनेशनल में, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। थैंक यू। हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती मालती रायरभा, बाल और शिशु कल्याण विभाग, उनका हमने सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात, एक दिव्यांग महिला जो हमारे ही कॉम्प्लेक्स की बच्ची है, आई और हमने उसका सम्मान किया। और हमारी जो मंत्री जी है, वो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतने सादे सीधे और सभ्य परिवार से हैं, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ सेवा, सिर्फ और सिर्फ कार्य करना उनका धर्म है। वैसी महिला को हमने सम्मान करके, वैसे मंत्री को हम सम्मान करके गर्व महसूस करते हैं। सुशीला जी उगलिया, वो एक विशिष्ट समाज सेविका है। वो शिक्षा के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और हमें इस कार्य, इन सब महिलाओं को अभिनंदन करने का, वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महावीर इंटरनेशनल कोलकाता केंद्र अपने आप को धन्य समझता है। मैं उन सब के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय महावीर, जय।